Okay, alright. Okay, so kita untuk hari ini kita akan sambung habiskan perbincangan berkenaan dengan self-inductance, energy store, mutual inductance and back EMF, and then kita akan tengok sikit berkenaan dengan topik 6 lah. Okay, alright. Okay, siap. Oh, okay. Alright, so untuk self-inductance, okay. Self-inductance ni itu saya ceritalah dia adalah induced MF yang terhasil daripada arus yang terarah oleh diri sendirilah. Okay, so kat sini kita akan apply pada coil dengan solenoid. Okay, kalau korang tak nampak dekat mana application of self-inductance tu, okay, siapa pernah pergi airport? Siapa pernah naik flight? Okay, so kalau korang nak naik flight, sebelum korang nak masuk kepada yang check-in punya area, korang akan lalu dekat satu apa kita kata security kan. So dekat situ ada macam satu gate, so korang akan lalu bawah gate tu, and then dia akan detect sama ada korang akan ada bawa benda-benda yang tajam ataupun membahayakan lah. Pernah lalu? Pernah. Dekat screening tu? Benar. Metal detector. Nanti nanti kalau contoh korang, kalau jenis orang lelaki kan dia suka pakai tali pinggang yang jenis ada buckle gitu kan. So kalau korang tak buka buckle tu and then lalu bawah screen tu, biasanya dia akan bunyi lah, dia akan detect benda-benda macam tu lah. Ataupun pakai kasut yang bawah tu ada besi ke, okay. So tu semua kena lalu security, so you need yourself very clean, okay. So dekat gate tu itself, okay, sebenarnya dia adalah apply kepada konsep self-inductance. Okay, so kat situlah dia punya application of self-inductance. Kalau korang tanyalah kat mana kita nak apply konsep self-inductance. Okay, so self-inductance ni dia terbagi kepada dua. Satu coil dengan satu lagi adalah solenoid. Okay, yang pertama ni adalah solenoid. Okay, kalau kita tengok dekat sini ada okay, kat sini kita ada direction of magnetic field, pergi kiri ke kanan. Okay, so kat sini ialah mu naught n squared 8/L. So kalau kita tahu L ni adalah self-inductance. Okay, in order to determine self-inductance for solenoid, we use this one. Okay, N ni mana dapat? N ni adalah number of turn per unit length. Okay, kena ingat So N kecil, number of turn per unit length. Kita diref sikit. Okay, so kita tahu N adalah bersama dengan number of turn per unit length. So kat sini kita ada N kuasa 2, betul? So kalau kita N kuasa 2, maksudnya kita akan dapat N squared L squared. Okay, so bila kita gantikan dalam formula yang bawah ni, kita akan dapat L sama dengan mu naught N squared L squared area divided by L. Okay, so potonglah L1. So tinggallah L sama dengan mu naught N squared LE. Okay, so dapat yang ni lah. Okay, so kena ingatlah number of turn per unit length yang huruf N kecil. Okay, alright. So satu lagi adalah self-inductance. Okay, kalau contohnya dalam solenoid kita letak soft iron core, maksudnya kita letak let's say conductor lah kan, soft iron core. Okay, kalau tak kita macam free space je, tak ada apa-apa. Maksudnya just kita punya gulungan of wire sahaja. Tapi kalau contoh kita letak a material, so sebenarnya kita insert material untuk kita tambahkan the strengthen of the magnetic field. Okay, so bila kita strengthen the magnetic field, maksudnya kita akan produce apa? Dia punya induced current tu dengan lebih banyak lah, lebih kuat sebenarnya. Okay, so kalau kita insert something in the solenoid, so jadinya kita punya mu kita dah tak guna mu naught lah. Okay, kita akan guna mu equal to mu r darab dengan mu naught. Okay, mu r ni adalah dia punya relative permeability, maksudnya dia punya perkali berapa kekuatan dia darab dengan permeability of free space. Macam korang belajar apa kita kata, macam kita belajar capacitance, ingat tak? Kita akan insert apa? Kalau dalam capacitor, kalau kita nak increase the capacitance, kita akan insert apa in between two plates? Elektrik. Dielectric. Betul, okay. So yang kita insert tu adalah dielectric. Okay, tapi dielectric dalam capacitance adalah apa kita panggil? Penebat. Insulator, okay, insulator. Tapi dalam magnet ni dia mesti conductor lah. Alright. So cumanya dia macam ni, dia letak contohlah soft iron.
So dia punya relative permeability dia perkali dia adalah kali 5. So maksudnya kita punya self inductance akan lebih tinggi lah, lebih besar nilai dia. Okay, so that might be another way. Contoh kalau soalan tanya macam mana untuk kita increase self inductance of the solenoid, sebab dia tak bergantung kepada current orang lain, dia bergantung kepada diri dia sendiri. Okay, so maksudnya cara untuk increase adalah kita insert apa? Insert material lah. Contohnya kita insert soft iron core. Okay, so bila kalau kita tengok dekat sini, L akan directly proportional dengan mu. Okay, so bila kita increase the number of mu, maksudnya kita akan increase juga dia punya self inductance. Okay, selain daripada tu, macam mana kita nak increase self inductance selain kita insert material? Apa lagi cara untuk kita increase self inductance? Increase the I. Increase the I, ada I ke kat sini? Okay, macam mana cara kita nak increase self inductance? Macam mana kita nak increase self inductance? Kalau korang tengok dekat formula, apa lagi? Number of Carrier. Number of turn. Okay, sama ada kita increase number of turn ataupun kita increase apa? Cross sectional area. Okay, so kalau kita increase cross sectional area of the solenoid tu, means dekat sini lah kan. So we have a chance to increase the self inductance for the solenoid. Okay, so yang coil mana? Tertinggal aku yang coil ni. Oh, tinggal pula yang coil. Ni yang coil and ni bukan, and ni betul kan, ni bukan, ni simbol dia. Sebenarnya dia adalah N magnetic flux. Okay, yang ini adalah magnetic flux linkage kan. Okay, kalau kita tengok dalam rumus pun sebenarnya dia adalah magnetic flux bukan magnetic flux linkage. Okay, yang ini adalah magnetic flux linkage. Okay, yang kita nak sebenarnya adalah magnetic flux sahaja. Yang ni yang betul. Yang ni salah. Okay, so nanti betulkanlah dekat korang punya lecture notes tu. And V over I. Yang ni pun simbol dia salah lah So betulkan. Okay, ni untuk solenoid. Okay, so kita revise balik lah. Untuk kita dapatkan self inductance, okay, mesti berlakunya rate of change of current, perubahan current, barulah kita dapat induce EMF dalam self inductance. Okay, so negatif tu macam biasalah, tu daripada Lenz's law. So dia kata apa yang induce dia mesti jadi in opposite direction. Okay, settle untuk self inductance. Okay, so bila kita ada self inductance, maksudnya kita boleh simpan energi dalam bentuk apa? Dalam bentuk magnetic field. Okay, so bila adanya inductor, kita boleh control current flow in the circuit ataupun kita boleh simpan tenaga dalam bentuk magnetic field. Okay, so kita boleh determine energy store by using this formula lah. Okay, U equal to half Li squared. So apa unit energy? Joule. Okay, apa-apa energy, dia pun nilai dia adalah, unit dia adalah joule. So kat sini half Li squared. Okay, so kat sini saya nak ingatkan, saya nak tekankan bila awak calculation, okay, selalunya awak memang akan guna formula yang betul lah bila awak kita nak cari energy storm. Okay, tapi kesalahan yang paling obvious kalau awak yang saya perasan, okay, dia akan berlaku bila awak calculation. Kenapa? Awak akan tertinggal kuasa 2. Okay, so maksudnya apa? Bila salin equation tu kena salin betul-betul. Bila tekan calculator, make sure tengok betul-betul dekat calculator tu ada tak kuasa 2. Okay, sebab kadang-kadang bila dalam awak punya jalan kira, awak letak kuasa 2 tu, tapi nanti bila awak tekan calculator awak lupa. So kiranya macam substitution awak dah betul tapi nanti jawapan akhir salah. Sebab tekan salah, awak salah tekan calculator. Kenapa? Sebab hilang punca kuasa, sebab hilang kuasa 2 tu kat situ. Okay, so ini peringatan je lah. Okay, so selain self-inductance, kita ada juga yang nama dia adalah mutual. Okay, mutual means kita ni terpengaruh oleh orang lain. Okay, contohnya awak tengok kawan awak main game, awak tengah study tapi sebab
tarikan main game tu lebih kuat daripada study, so pun terpengaruh dengan kawan awak tu. Maksudnya kalau contoh awak tak nampak kawan awak tu tak main game, awak takkan main game, kamu buat kerja tutorial, kerja siap. Tapi sebab ada pengaruh tu. Okay. Contohnya awak kenyang tapi tengok member makan Maggi pula. Ya Allah, sejuk-sejuk makan Maggi kan. Terus rasa lapar. Nampak tak, tu konsep mutual dia. Okay. Alright, so maksudnya mutual ni dia kena ada dua. Kalau seorang dia tak jadi mutual, okay. Kalau seorang dia jadi self-inductant. Cuma dekat sini saya nak tekankan mutual ni dia ada dua jenis, okay. Kat mana dua jenis dia? Okay, so equation dia sama jugalah macam tadi, macam self-inductant. Cumanya dekat sini kita nak take note, kalau dia berlaku pada induced EMF yang kedua, perubahan current mesti berlaku pada wire yang pertama. Okay, kalau induced EMF pada wire yang pertama, okay, so self-inductor ni kita ambil je sama. Okay, so perubahan current mesti berlaku pada wire yang kedua sebab dia mutual. Alright, so dia tak boleh terjadi dengan sendirinya. Okay, so mutual ni antara dua wire, dua-dua pun sama. Okay, N1 M1 21 sama dengan M12. Okay, so dekat sini kita boleh saya rasa ni okey boleh. Okey, maksudnya induced EMF dia terhasil daripada perubahan magnetic flux pada wire yang kedua. Okey. So daripada sini kita relatekan dengan mutual inductance yang ini. Okey. So kita akan dapat formula yang ni lah. Okey, N2 V2 tapi I dia 1. Maksudnya dia nak maksudnya dia nak cari mutual inductance, okay. Awak boleh guna yang ini ataupun kalau M12, maksudnya kita punya wire number of turn pada yang pertama, magnetic flux yang pertama tapi I daripada siapa? Kedua. I yang kedua. Terbeza dekat situ lah. Okay, alright. So yang ni samalah unit Henry. Okay, so kat sini saya nak bagi tahu yang dia ada apa nama dia? Okay, ni tadi sama. Okay, kat sini kita nak tengok ada dua. Okay, yang pertama adalah two coaxial coil. Maksudnya, okay, kalau kita nak tahu dia coaxial ataupun tak, dia mesti akan bagi tahu, okay, dia ada primary and secondary coil. And then biasanya dia akan bagi tahu secondary ni dia akan coaxial pada primary. Nampak je perkataan coaxial, maksudnya dia akan melibatkan mutual inductance yang macam ni. Maksudnya secondary wire dia akan relate pada primary wire. Okay, so in order untuk kita determine mutual inductance untuk two coaxial coil, okay, so kita akan guna formula yang inilah. Okay, mu0 N1 N2 ni adalah cross sectional area divided by length. Length siapa? Length of the coil yang pertama ataupun length of the solenoid. So length yang ni Okay, ni kalau case coaxial coil. Okay, kalau satu lagi adalah dia twin. Dia kembar. Yang mana kembar? Okay, sorry. Kembar yang ini. Yang ni kembar Dia duduk sebelah. Okay, kalau twin korang nak guna formula yang mana? Kalau twin kita guna formula yang ni lah. Ini untuk twin ataupun couple mutual inductance. Okay, boleh ikut? Ke laju sangat? Boleh. Okay, sebab Boleh, Miss. tutor pun korang dah bincang kan, dah masuk jugalah minggu ni lah. Okay, last kali kita nak bincang berkenaan back EMF. Okay, yang biasanya kalau motor kita akan guna apa? Alternating current, betul tak? Alternating current untuk dia rotate, keep on rotating, betul? Okay, tapi sekarang instead of kita nak guna alternating current, kita nak guna direct current. Okay, so tapi kita kena modify lah kita punya direct current ni untuk dia jadi sama konsep dia macam alternating current. Faham tak? Okay, alright. So macam mana kita nak jadikan daripada DC motor kepada alternating current? Okay, so kita kena letak magnet lah. Okay, bila kita letak magnet across kita punya rotating coil, okay, so ada current. So bila motor tu rotate, dia akan cutting the what? Dia akan cutting the magnetic
magnetic flux. Okay, so kita ingat balik bila kita cutting magnetic flux, apa yang akan terhasil? Induced current. Yes, betul. Kita akan menghasilkan induced current. Okay, so bila kita hasilkan induced current, maksudnya kita akan hasilkan induced induced EMF. Okay, so induced EMF yang terhasil daripada pemotongan magnetic flux daripada motor across the magnetic field. Okay, itu kita panggil dia sebagai back EMF. Okay, nama dia adalah back EMF lah. Okay, which is dia akan oppose the applied voltage. Sebab kita punya rotating motor ni dia still ada apa? Dia still ada power supply. Cumanya dia akan direct current lah. Okay, so back EMF ni dia akan terbalik. Dan dia akan reduce the current in the coil untuk dia apa? Untuk dia patah balik. Okay, so kalau kita buat slow motion sebenarnya kan, motor tu dia akan pusing one direction and then dia akan apa? Dia akan patah balik. Betul. And then dia pusing balik direction and then dia akan patah balik. Tapi itu slow motion lah. Tapi bila dia laju-laju, dia akan nampak macam mana? One rotation. Yes, dia akan jadi macam one complete rotation tau. Dia akan like continuously. Tapi kalau dia slow, kita akan nampak dia macam tu lah. Dia pergi kanan and then dia patah balik, pergi kanan, dia patah balik macam tu. Maksudnya dia keep on cutting the magnetic flux sebab dia nak hasilkan induced current. Okay, so let's say kalau dekat rotating motor tu, dekat kiri kanan tu dia tak letak pun magnetic field. So apa yang terjadi pada rotating motor awak? Dia rotate tak? Dia akan rotate sekali je lah mungkin. Kan, betul tak? And then dia berhenti. Sebab awak link dengan DC motor. Tapi kalau contoh awak link dengan alternating current, dia memang akan apa? Dia memang akan rotate lah, betul. So that's why kita tambah add on magnet tu, kita modify kita punya circuit, kita tambah magnet kiri dan kanan. So sebenarnya kalau ikutkan magnet awak kena circle macam ni. Maksud saya dia kena circle macam ni. Sorry. Kena melengkung. Ya betul, kena melengkung macam ni, melengkung. So that bila dia pusing tu, dia macam pusing dekat dalam tu. Faham ke? Faham? Barulah dia macam fully utilize, fully cutting the magnetic field tu. Okay, so untuk kita dapatkan net voltage, okay, so kita kena voltage apply, kita kena tolakkan dengan back EMF, baru kita akan dapat net voltage across the motor. Dia macam konsep power lah sebenarnya, betul tak? Kita ada power input, power output kan. Okay, alright, so kalau motor kita ada internal resistance, okay, so back EMF ni, alright, kita guna voltage apply tolak dengan IR sebab R tu pada kita punya resistance in the motor. Okay, so jadinya kita akan dapat, okay, kalau kita tengok dekat sini, bila kita multiple with I, okay, kita akan dapat IB adalah mechanical power, power yang kita gunakan untuk motor tu proses, betul. Okay, IV adalah power supply by the source, okay, I squared R ialah rate of heat loss. Okay, maksudnya voltage supply tolak dengan dia kata terminal voltage, so kita akan dapat dia punya back EMF lah, berapa dia punya mechanical EMF tu. Alright, so kalau kita turn on motor saja, tak ada back EMF, dia akan dapat current yang sangat besar. Okay, so that's why kita kena ada apa? Back EMF. So bila kita ada back EMF, kita akan hasilkan induced current. So apa yang berlaku? Induced current tu akan kurangkan balik current dalam motor tersebut. So dia akan jadi normal lah. Kalau tak, you punya motor akan run with a highest current. So lama-lama nanti apa terjadi dekat you punya motor? Rosak. Yes, you punya motor akan jadi rosak lah sebab you dah maksudnya you working with maximum punya value, betul tak? Maksudnya maximum ya betul, maximum punya voltage lah you apply. Okay, sekarang ni you nak jimatkan current, you nak jimatkan penggunaan voltage you, so kita kena apply back EMF. Okay, sebab kita nak reduce the current.
Alright. So under normal load condition selalunya EMF akan lebih kurang daripada applied voltage. Tapi kalau load awak besar, okay, the slower the motor rotate, the smaller the back EMF. Maksudnya kita tak boleh lah load dengan lebih besar lah sebab dia akan effect kepada awak punya rotating motion tu. Okay. So kalau dia kata motor overload turns very slowly, okay, so back EMF pun akan reduce sampailah current tu akan jadi lagi besar tapi dia akan apa? Burn up the coil. So dia akan rosakkan dia punya DC motor lah. Okay, so tak boleh lah kita, so maksudnya apa? Bila kita nak buat sesuatu, kita kena ikut kepada kita punya kemampuan. Kalau you rasa you nak buat benda lebih daripada you punya kemampuan, kadang-kadang you akan burn out. Betul tak? Betul. Tapi janganlah korang kata saya tak boleh lah medium belajar matrik ni sebab saya rasa saya tak mampu macam tu. Tapi sebab korang tak usaha. Kalau maksudnya kalau korang nak kata macam tu boleh, tapi dengan syarat korang dah usaha maksimum yang korang mampu. Okay. Kalau usaha korang setakat 50%, lepas tu korang kata korang dah tak mampu, korang tak boleh lah cakap macam tu. Macam contoh motor ni, dia kata dia dah load yang paling besar dah, maksudnya dia dah usaha yang paling maksimum dia dah load, tapi tak boleh dah, nak buat macam mana kan? Okay. So korang gunalah konsep load ni untuk apply dekat korang punya kehidupan seharian. Kadang-kadang macam ada je benda yang korang rasa korang tak boleh nak buat, tapi you seek for what? You seek for another alternative. Sama lah macam DC motor tu, dia tak mampu, dia carilah back EMF untuk cover balik dia jadi normal. Okay, so maksudnya kalau kita ada problem ke kita tak mampu, janganlah korang lari daripada benda tu. You have to think outside of the box to solve that one. Sebab bila you dah besar pun nanti, you tak boleh lari daripada masalah tu memang ada. Apa yang you boleh buat adalah you need to think how to solve your problem. Itu je. Okay, nak jadi orang besar kan, nak jadi dewasa, so kena bertindak tu macam orang dewasa lah juga. Okay, boleh? Boleh madam. Okay, so harap adalah take home message kan? Okay, alright. So untuk topic 5 so far dah settle. Okay.